সময় এনেকা ভাল আমাক লগতে দিয়া কাৰণে ঈশ্বৰ আপোনাৰ লগতে থ্যাঙ্কস দি আছে সিচুৱেশন আমাক লগা প্ৰবলেমছ আমাক লগা সোসাইটিতে আমাক লগা কমিউনিটিতে কি প্ৰবলেমছ হৈ আছে এটো কাৰণে আমাক মন মিলি কিনা বিয়া কাৰণে নহয় হলেবি আমাক ট্ৰুথ ৰিভেল কৰিব কাৰণে আমাক জাস্ট আমাক আজি এটো প্ৰগ্ৰাম লৈ আছে ঈশ্বৰ আমাক মানৱৰা কিসম প্ৰগ্ৰাম বনাই লেবি আপোনাৰ লগা সহায় নকৰি দিছে কইলে আমাক একো কৰিব নপাৰে এটো কাৰণে এতিয়া পৰা লৈ কিনা আমাক কিমান টাইম লৈ কিনা এটো প্ৰগ্ৰাম লৈ যাব খতম নহাদাক একো প্ৰবলেম সবলে নিদি কিনা আমাক নবংজা কিবা আমাক লগতে তেল ভাল কৰি দিবি আজি লগা প্ৰগ্ৰাম আমাক ভাল পৰা লৈ কিনা আৰু গাব্ৰামৰ লগতে আমাক আপ্ৰোচ কৰা এটো শব্দ ফুলফিল হৈ কিনা পাব্লিক খান দুসাংতে থাকা আপোনাৰ লগা মানুহ খান খুশি পৰা থাকিবলৈ লগা টাইম একটা আনি দিবি দে কইনা এটো প্ৰগ্ৰাম শুরু হৈ যাব কাৰণে ঈশ্বৰ লগা হাতি দি কিনা ঈশ্বৰ লগা নাম দে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমেন Number 3. Good morning. Ajido amang public kan 2017 para lekna aro ite ta eman itu amang laga sas nulai na thaga aro aro itu bill kita amang sai jese itu bill sai ja thai di ekdam bill to ekdam sky bunji honishna shoda high kulna se triple P RPPC 100% is not actually high government actually itu bill private leaders can keep going itu to ki holi be department ki gota guri dipo like ki ko na approach kuri thagi share aro individual jai share apni kan itu nijor chaigana nijor solve kuribi first nijor chaigana nijor solve kuribi ko na public kan ki koi kana phatai share aro guru pato itu nijor chaigana itu solve kura time te public ke itu power department laka itu officers kan to nijor laka properties nishina call kurina public kan ki hisap no kurina torture kurina ado amakan sorpa hunia se aro amakan experience kuri share itu nishna aikana amakan CDS kan laka gan kita phota hoise itu time te amakan CDS kan pa itu do ki holibi amakan be experience kurbo lagi amakan be chani bo lagi nijor experience kuri gana itu issue do take up kurbo khoi gana amakan itu case study amakan 2017 pa amakan itu study kuri thakise aru itu study kura thaite amakan first of all amakan for the bill ekdam high thakise aru itu street light to amakan ge itu nadigena government pa itu power department ma itu 15 rupees amakan ki itu public kan ki itu titak kuri thagise aru itu pa amakan STU to laga office ni chai kana chai ke itu kan garne bill kana amakan kota kuri side na thagina public ki kile itu commercial ki aru domestic ki kile add kuri na amakan ki itu bill to itu without giving any facilities amakan itu kile amakan ki itu boisa to amakan ki rope kuri ase go na amakan chai sia aru itu time ke STU pa amakan ki ko to department power department don sang pa amakan ki ko itu tin ti ko to itu to computerized hoise amni kan Nagaland di jaibe Nagaland government pa amak apni kan ke ekko guri di bole na paribo ko na itu kota do hoise aman tadi itu jagati cha to amakan CDS pa lead kurgana yadi yimchungar aro form aro kamyongan aro santan yadi itu unit ase itu kan sob kota kurishe dai itu Nagaland itu problem da apni kan itu problem to solve kurbo na paribo apni kan itu solve kurbo koishe koile chute Kolkata di chabe Kolkata to center ase Kolkata di jaigana itu problem to apni kan solve kurbo like ko na amakan ki itu treat and kurishe aro bi amakan ki ko to aman keep it itu apni kan itu website lobby aro online billing ase online ba bill to keep bill ase ayase itu online ba bill to payment dibe website lobby koise itu ba amakan tadi amakan cha kan ba itu la power department
কৈছে আমাক ইটো কিপেড লাগা ফোন বি আমাক আমা খাম্বা চুবলে না পারে ইটো কিনা কোনা স্মার্ট ফোন পা ইটো ওয়েবসাইট দি লগনা আমাক বিল তো আমাক কিনা ইটো তো আমাক না জানে ইটো তো আমাক এলো আমাক কুরবলে না পারবো গগনা ইটো আন কথা কুরগনা আইসিয়া আর ইনিকা টাইম দিবে government ito public kanto ekdam struggle kurgana gite bi laiko bill gauri ita da ekdam shoot up ai kurgana ina thagisya aru bi ito time da amakan kotha kuroto error do iman nai aru bill to bishyasya amni kan bill do reduce kurbo like koise holi bi taihan lagai to aman workfully ekdam phal kotha pra humble town kurgana amakan cha time te amakan laga kotha to hune bole bi mon de thagigana taihan laga attitude amakan ki dikaisya Aro, itu tadi aro itu China itu bici dia amakan serious pra amakan itu kan soft steel itu seriously amakan 1.1 ama few years amakan itu study kuri thagisya billing kan so bills kan collect kurgana aro itu department laga handbook to norms to kia se itu kan itu power department pa amakan goima power department pa loikana aro ki kuru bole ase itu kan so kuri kana aisha Aro inaga kura time te aro amagan laga CTS laga office amagan ite recently amagan CTS office to ito DC complex te amagan panay kana ase ito CTS laga office to complete kura bichite amagan braito light department ke power department ke amagan wiring group ko khawni ito amagan power department ba manu loisia aro ito wiring kuri kana ito bichite daigan itu wiring kura manu khanda eman khushi ba daigan aigana amagan laga itu light kan itu ki wiring kuri itu kan soft wiring kuri after that amagan department ki amagan STU2 laga department di amagan approach kuri aro itu approach kura time di amagan itu approach kuri kena bi ama ekdam delay hoise aro itu code to amagan itu inaugurate kurubule without light facility na thagina amagan inaugurate koise Polibi, aru bi amakan itu S2 department di chai do department di chai kana itu amakan itu connection kaune des kampai itu light connection kaune chai sia. Itu time di be amakan CDS kan apex food di ekta ke itu private company ase private company ba itu clearance ani kana he itu bichidi itu wiring laga itu ke clearance ani kana itu bichidi itu death certificate anibi itu death certificate ana bichidi itu connection guru bole chabule parbo koisia aro ina kurina itu time ti harobe death itu connection certificate to gun bati bole ase amagan na chani itu pa amagan manu to pisari sia finally amagan manu ko do pisari gana tai usorde chaisia aro tai itu death certificate ti bole manu ba tai bra koisia since wiring the department ba kurishe edu ba test certificate to ami private bra ami bra tiboli na paribo edu bra apni kan department usori he chai kana edu light to connection kuribi koisia ena kurina aro edu kota kan edu kori kana aro moi bi edu time the auto station thai to